वेलकम बैक। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी के खिलाफ बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू करने का फैसला। तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच बना दिया गया। लार्जर बेंच आज से समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस गुल हसन और जस्टिस बाबर सत्तार बेंच का हिस्सा हैं। तौहीन अदालत कार्रवाई का फैसला तमाम हाई कोर्ट जजों की मुशावरत से किया गया। इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लॉजिस में शहबाज गिल के ज़ेरे इस्तेमाल कमरे पर छापा। शहबाज गिल को पुलिस की नफरी के साथ पार्लियामेंट लॉजिस लाया गया। कमरे की मुकम्मल तलाशी ली गई। मुख्तलिफ कार्ड्स और दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। एसएसपी के साथ पुलिस टीम पार्लियामेंट लॉजिस पहुंची थी और शहबाज गिल के कमरे से असलहा भी बरामद हुआ। शहबाज गिल का बयान में ये कहना था कि ये असलहा मेरा नहीं है जो बरामद हुआ है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हाउस में भी शहबाज गिल के ज़ेरे इस्तेमाल कमरे की तलाशी ली जाएगी। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सियासी मुखालिफिन के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बने। पीटीआई रहनुमा फव्वाद चौधरी ने बीबीसी वर्ल्ड से गुफ्तगू में कहा कि माजी में ऐसे इल्जामात आयद नहीं किए गए जैसे इमरान खान पर आयद किए जा रहे हैं। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया जिसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है। हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो हजारों कारकुन सड़कों पर आ गए। फव्वाद चौधरी ने कहा कि हम इलेक्शन चाहते हैं। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा पाकिस्तान का कानूनी और अदालती मामला है। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हम इमरान खान पर इल्जामात के बारे में रिपोर्ट से वाकिफ हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के कानूनी और अदालती निज़ाम का मामला है, बराह रास्त रियासत-ए मुत्तहिदा का मामला नहीं। उन्होंने मजीद कहा, हमारी किसी एक सियासी उम्मीदवार पर मौक़िफ़ नहीं। हम पाकिस्तान और दुनिया भर में जमहूरी आईनी और कानूनी उसूलों को पुरान तौर पर बरकरार रखने की हिमायत रखते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सिंध के सूबाई वज़रा से मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा कि एक शख्स का दिन ब दिन इक़्तिदार का नशा उसको पागल कर रहा है। हुकूमत को अपनी रिट कायम करना पड़ेगी। आसिफ जरदारी ने कहा कि चारों सूबों में बारिशों की वजह से हंगामी सूरत हाल है। 4 सूबों में मुतासरीन की निगाहें हमारी तरफ हैं। हमें सियासत को छोड़कर मुतासरा बहन भाइयों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कौम जाग गई, बेदारी का जिन अब बोतल में बंद नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इस्लामाबाद में अदलिया की बालादस्ती पर सेमिनार से खिताब। इमरान खान ने कहा, एतजाज एहसन ने जरदारी से मुफाहमत का मशवरा दिया। मैं उन्हें कहूंगा सीरतुन नबी पढ़ें। कानून की बालादस्ती के बगैर कुछ ठीक नहीं होगा। मुल्क के कर्जों का कैंसर फैलता जा रहा है। इंसाफ के बगैर इस दलदल से नहीं निकल सकते। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग जब्त करने के केस की समाअत। पीटीआई ने फंड्स जब्त होने के नोटिस पर 4 हफ्ते का वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त नहीं दे सकते। वकील पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया, मुतल्लिका दस्तावेजात जमा कराने और जवाब के लिए वक्त चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, तमाम दस्तावेजात तो पीटीआई केस में दे चुकी। वकील पीटीआई ने बताया कि पीटीआई फॉरेन चैप्टर से भी दस्तावेजात मंगवानी है। जिस किस्म का ऑर्डर आया है, बहुत सी चीजों की तफसील बतानी है। कम से कम 2 हफ्ते का वक्त तो दें। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से 6 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें वो लिखते हैं कि मैं अपने भाई शेख तमीम बिन हमाद सानी की दावत पर आज कतर रवाना हो रहा हूँ। दौरे से दोनों ममालिक में दोस्ती भाईचारे के ताल्लुक की तजदीद होगी। हम तारीखी 2 तरफा रवाबित को और भी ज़्यादा मौसर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में तब्दील करना चाहते हैं। कारोबारी बिरादरी से मुलाकातों में पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह करूंगा, जिसमें काबिल तजदीद तवानाई, फूड सिक्योरिटी, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, सयाहत, मेहमान नवाजी के शोबे शामिल हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, कोरोना वबा के बाद दुनिया मुआशी सुस्तरवी से बहाली की तरफ जा रही है। जियो पोलिटिकल कशीदगियों ने तलब और रसद का अमल मुतासिर किया है। तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफे ने भी मसाइल में इजाफा किया। मुश्तरका चैलेंजेस मुतकाजी हैं कि हम ताउन के नई राहें ढूंढें। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त रवाना हो चुके हैं कतर।
کراچی کے لیے بجلی 14 روپے 53 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی گئی۔ نیپرا درخواستوں پر سماعت 31 اگست کو کرے گا کہ الیکٹرک کی سہ ماہی اور ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی الگ الگ درخواستیں جمع کرائی ہیں۔ درخواستوں میں سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ اپریل سے جون تک اور جولائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست بھی دائر کی گئی۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 3 روپے 47 پیسے سستی کرنے کی درخواست دی گئی ہے۔ بجلی کے اگلے بلوں میں 10 روپے اضافی کاسٹ آئے گی۔ مفتاح اسماعیل کہتے تھے کہ ہم 12 روپے فی یونٹ بجلی کریں گے۔ کراچی میں بجلی کی قیمت 50 روپے فی یونٹ ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کہتے ہیں حقیقی آزادی کے لیے پی ٹی آئی اپنی جنگ لڑ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم معیشت کو بھول گئے ہیں۔ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے مہنگائی ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ جو معاشی قتل کیا گیا گزشتہ 4 ماہ میں اس کا بھی یہ حساب دیں گے۔ تباہی کا عالم ہے ان کی انکمپٹنس کی وجہ سے، تو ہماری توانائی کا شعبہ بھی ان کی نالائکی اور نکمے پن سے محفوظ نہیں رہا۔ جون کے مہینے میں جتنا تیل چاہیے تھا اسے تقریباً 70% زیادہ امپورٹ کر لیا مہنگے داموں پہ۔ اٹک ریفائنری لیٹر لکھ رہی ہے کہ ہمارے پاس اتنا تیل ہو گیا مہنگے داموں لیا ہوا کہ ہم بند ہونے کو پھر رہے ہیں۔ 10% بجلی کی پیداوار بھی انہوں نے کم کی۔ اگلے مہینے جو بل آنا ہے اس پہ 10 روپے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ لگ کے آنی ہے آپ سب کو۔ مفتاح صاحب کہتے تھے ہم 12 روپے کا یونٹ کریں گے، بجلی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس وقت کراچی میں 50 روپیہ فی یونٹ بجلی چلی گئی ہے ٹیکسز ملا کے۔ جو اس ملک کا معاشی قتل کیا گیا ہے پچھلے 4 ماہ کے اندر، اس کا بھی انہوں نے حساب دینا۔ جس طرح فیصلہ سازی کی گئی، جس طرح آئی ایم ایف کو ڈیل کیا گیا، یہ پیورلی حکومت کی نااہلی اور نکمے پن کی وجہ سے آج ملک میں مہنگائی بھی ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ حقیقی آزادی اور شہری حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان تحریک انصاف اپنی جنگ ضرور لڑ رہی ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ ہم معیشت کو بھول گئے۔ سندھ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات، ضلع ملیر کے بعد ضلع کورنگی کے ڈپٹی کمشنرز نے الیکشن کمیشن سندھ کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ حالیہ بارشوں کے باعث کورنگی کے چند پولنگ اسٹیشنز متاثر ہوئے ہیں۔ کراچی میں پھر موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ پولنگ سے پہلے اور پولنگ کے روز بارش ہوئی تو پولنگ کے عمل میں مشکل ہو سکتی ہے۔ کراچی میں تاخیر کی گنجائش ہی نہیں۔ جماعت اسلامی کراچی کے سربراہ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات بر وقت کرانے کا خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہ الیکٹرک کو مافیا قرار دیتے ہوئے اوور بلنگ اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ ہم نے کل ایک چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کراچی میں ملتوی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوگی۔ اگر یہ کارروائی ڈالنے کی کوشش کی گئی تو جماعت اسلامی اس کی مزاحمت کرے گی۔ پیر کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے۔ ہم لوگ کوئی سندھی مہاجر کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر رہا کہ الیکٹرک مافیا کا راج ہے، کہ الیکٹرک کو حکومت کی سہولت کاری حاصل ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بل دیکھ لیں، 178 یونٹ ہے، 21,000 روپے ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ موجودہ وفاقی حکومت آئی ایم ایف پہ کہنے پر عوام کا خون نچوڑ رہی ہے۔ بتائیں نا مفتاح اسماعیل، اپنے سرکار کے لوگوں کا پیٹرول کتنا کم کیا؟ آپ اپنی عیاشیاں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ غریب اور مڈل کلاس لوگوں کو برباد کر رہے ہیں آپ۔ کلو بیگ کے پیسے ہمیں تقریباً 42 ارب تھے، اب یہ 50 ارب روپے کے قریب ہے۔ فائدے میں لکھا ہوا ہے کہ کراچی کے عوام کو واپس ملنے چاہیے۔ کیوں نہیں مفتاح اسماعیل یہ پیسے دلواتے؟ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کورٹ میں جائیں گے۔ کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے، ایک یہ اوور بلنگ اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جو کراچی کے لوگوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں۔ دوسرا لوڈ شیڈنگ ہے۔ کس قانون کے تحت لوڈ شیڈنگ اس وقت کراچی میں ہو رہی ہے؟ نیپرا نے منع کیا ہوا ہے، کورٹس کے آرڈر ہیں۔ جب آپ کو گیس بھی مل رہی ہے، این ٹی ڈی سی سے بجلی بھی مل رہی ہے، سبسڈی بھی مل رہی ہے، اس کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ ڈی جی میٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کہ بارش برسانے والا سسٹم سندھ میں داخل ہو گیا۔ کئی شہروں میں تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس وقت بدین میں تیز بارش ہو رہی ہے۔ کراچی میں آج رات سے طوفانی بارش کا امکان ہے۔ یہ سلسلہ وقفے سے 3 دن تک جاری رہے گا۔ شدید کم دباؤ ڈپریشن اس وقت انڈین ایسٹ راجستھان پر موجود ہے، لیکن اس کا پھیلاؤ ویسٹ راجستھان سے ہوتا ہوا ہمارے ایسٹرن سندھ تک پہنچ رہا ہے۔ اسی باعث صبح عمر کوٹ ڈسٹرکٹ میں بارش ہوئی اور اس وقت بدین کے کچھ علاقوں میں بارش چل رہی ہے، کچھ ہلکی بارش ٹنڈو الیار میں اور ٹنڈو آدم ان علاقوں میں کوئی ہلکی بارش چل رہی ہے۔ ڈپریشن جو ہے موو کر کے جب ویسٹ راجستھان پہ پہنچے گا، کوئی آج شام کہہ لیں آپ یا رات میں 12 گھنٹے بعد 18 گھنٹے بعد، تو پھر سندھ پہ پورے سندھ کے بیشتر اضلاع میں تیز بارش کا امکان زیادہ ہو جائے گا۔ کراچی میں بھی آج رات امکان ہو سکتا ہے تھنڈر اسٹارم کا اور کچھ تھنڈر اسٹارم اور بارش کا، لیکن کل اور پرسوں زیادہ امکان ہے۔ پھر جنرلی تو ماڈریٹ بارش ہوگی، لیکن کسی جگہ پہ
کسی وقت کے لیے تیز بارش بھی متوقع ہے کراچی میں. 23 سے لے کے 25 تاریخ کی شام یا رات تک یہ اسپیل چلے گا اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں اس میں عمر کوٹ، میرپور خاص، نیچے تھر پارک اور اوپر سانگڑ اور خیرپور اور سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد اور شکارپور اور نوشہر و فیروز، ان علاقوں میں تیز اسپیل متوقع ہے بارش کا، نواب شاہ سمیت اور اس طرف دادو سمیت، اور حیدرآباد اور ٹنڈو محمد خان وغیرہ میں بھی کبھی ماڈریٹ اور کبھی تیز اسپیل متوقع ہے. زیر آب آئے ہوئے علاقے ہیں بیشتر اضلاع، اپر سندھ کے سینٹرل اور اپر سندھ کے بیشتر اضلاع، ان میں صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے کیونکہ 3 دن کا اسپیل ہے ایٹ لیسٹ، اور اس میں کبھی ماڈریٹ اور کبھی تیز اور کبھی موسلادھار بارش بھی متوقع ہے. سندھ کے دیہات میں سیلاب متاثرین کا گھر بار اور سامان تباہ ہونے کا غم کیا کم تھا، جو انتظامیہ بھی ان کی تذلیل کر کے زخموں پر نمک چھڑکنے لگی ہے. سکھر کے کالج میں پناہ گزین کھانا اور پینے کے پانی کو بھی ترس گئے ہیں. بارشوں نے سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر کا حلیہ ہی بدل دیا ہے. پرانے سکھر کا علاقہ وسپور مکمل طور پر ڈوب گیا. لوگ گھروں میں محصور خوراک کی قلت پیدا ہو گئی. دیکھتے ہیں علی محمد شر کی رپورٹ. غریبی لڑ رہی ہے بارشوں سے. امیری نے کہا وہ کیا موسم ہے. یہ مناظر ہے سکھر کے وسپور کے، جہاں ایک ہفتے سے جاری بارشوں نے تباہی مچا دی ہے. بارش کے پانی نے علاقے کو جھیل میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. ہر طرف پانی ہی پانی ہے. علاقہ مکین محصور ہو کر رہ گئے ہیں. لوگوں کے پاس خوراک ناپید ہے. سڑکوں پر گاڑیوں کی جگہ کشتیاں چل رہی ہیں. کوئی پرسان حال نہیں. یہ جو علاقہ ہے وسپور ہے، یہاں سارے گھر ڈوبے ہوئے ہیں. ایک بھی گھر پر آباد نہیں ہے، سب برباد ہو گئے. ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پہ کشتیاں چل رہی ہیں لیکن پانی نکالنے کے لیے گورنمنٹ کوئی اپاؤ نہیں لے رہی ہے. پریشان ہے بہت. ایک آئیں گے MP، ایک آئیں گے گم ہو گئے، نظر ہی نہیں آ رہے. ادھر 5-6 دن سے پانی میں ادھر کھڑے ہم. بارش کے ساتھ سیوریج کے موجود پانی کے باعث بیماریاں پھیلنے لگی ہیں. لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے. نہ کوئی میڈیکل ٹیم پہنچی ہے اور نہ کوئی دوائی میسر ہے. ایک برتن نہیں ہے جس میں ہم کھائیں. پانی پینے کا نہیں ہے. بھوک پہ مر رہے ہیں. کوئی پوچھنے نہیں آیا تو کیا ہے نہ کیا نہیں ہے. یہ بچوں کی حالت دیکھ کر آئے، ملیریا ہو گئی ہے. پانی بہت ہمارے گھروں میں آ چکا ہے. سارا سامان ہمارا جو ہے دفن ہو گیا ہے اور ہم اپنی جان بچا کے یہاں سرکاری اسکول میں تالے توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بارش میں ڈوبے عوام منتظر ہے فوری امداد کے. مصیبت کے مارے اس عوام کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں. کیمرامین محمد علی سولنگی کے ساتھ علی محمد شیر، ARY نیوز، سکھر. سکھر میں طوفانی بارش اور ضلع انتظامیہ کی نااہلی نے پرانے سکھر میں تباہی مچا دی. پرانا سکھر کے بیشتر علاقوں میں 5 روز سے بارش اور سیوریج کا پانی جمع ہے. رہائشی گھروں میں محصور ہیں. وسپور محلہ کے علاقے مکین نے کشتیوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. علاقے میں اشیاء خوردنوش کی کمی پیدا ہو گئی ہے. اس بارے میں مزید بتائیں گے جہانزیب وسیع. جی بالکل سکتے موجود ہوں پرانا سکھر کے علاقے وسپور محلہ میں. یہاں پر جو حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے. بارش کا پانی 5 روز سے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے. ان کو کھانے پینے کے لیے کوئی اشیاء نہیں مل رہی. اور یہاں پر جو بارش کا پانی ہے اس کی تقریباً جو سطح ہے وہ 4 سے 5 فٹ ہے. جو شہری ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر ہیں کیونکہ گھروں میں اتنا پانی کہ ان کو ڈوبنے کا بھی خطرہ لاحق ہو چکا ہے. کیا صورتحال ہے گھروں میں؟ تقریباً 8 دن ہوئے، کوئی شاستری بندہ نہیں آیا. ہم خود پریشان ہیں. بندوں کے گھر میں پانی ہوئے، ہم کھانے پینے کے خود پریشان ہیں. ہمارے کو رہائشی کوئی بندوبست نہیں ہوئی ہے، کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے. سارے علاقے جو پانی میں ہے ادھر. ہم خود اتنا پریشان ہیں کہ بچے لینے کے لیے کشتی ادھر آئیے. آج بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں کے رہائشی کا یہی کہنا ہے کہ متعلقہ حکام کی جانب سے اس پانی کو نکالنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے حالات بہت برے ہیں. ان کے جو بچے ہیں وہ گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ان بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے وہ یہ کشتی استعمال کر رہے ہیں. جب یہاں کے رہائشی اپنی مطلب آپ کے تحت یہ تمام تر انتظامات کر سکتے ہیں تو متعلقہ حکام کے پاس تمام تر وسائل ہونے کے بعد بھی اس طرح کے اقدامات نہ کرنا لمحہ فکریہ ہے. جی طوفانی بارش نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں بھی تباہی مچا دی. سینکڑوں مکانات منہدم ہو گئے. گھریلو سامان ریلے میں بہہ گیا. متاثرین قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور. کراچی میں مانسون کی بارش کے بعد شہر کی کوئی سڑک محفوظ نہیں ہے. اہم شاہراہوں پر گہرے گڑھے پڑ گئے ہیں. ٹریفک جام معمول بن گیا. شہر کی مصروف ترین شاہراہ قیوم آباد کی مرکزی سڑک سے گزرنے والے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. تفصیل بتائیں گی عشرت خان. جی ہاں بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت مین قیوم آباد میں موجود ہوں. KPT فلائی اوور جہاں ہے، جام ساتھی کی طرف سے ہیوی ٹریفک یہاں آتا ہے. سونے پہ سہاگا ٹوٹی سڑکیں جو
ऐसा मालूम होता है कि कराची वालों का मुस्तकबिल बन गया है। शहरी एक गुजर रहे हैं, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। हर साल बारिशों में यही मसला होता है और इसी इलाके में होता है। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है कुरंगी का यहाँ पे। ये तो पूछा जाए कि ये ठेकेदार कौन है जिन्होंने ये रोड्स बनाई हैं। यहाँ आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि सबसे पहले तो मालूम किया जाए कि क्या मटेरियल इस्तेमाल किया है। बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं सड़क पर, पानी यहाँ खड़ा होता है, जब बरसात रुक जाती है तो इसे फिलिंग कर दिया जाता है। शहरियों ने खास तौर पर कराची की इंतजामिया और सिंध गवर्नमेंट से अपील की है कि खुदारा ये जो टूट फूट का शिकार सड़कें हैं जिन पे हैवी ट्रैफिक गुजर रहा है और जो दूसरा ट्रैफिक गुजर रहा है उस पर नजरसानी की जाए। बहुत मुश्किलात का सामना है। जी, कराची में जिला बस्ती के कई इलाकों में गंदगी के ढेर लगे हैं। ताफुन से जीना मुहाल है, लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना है। सड़कें जगह जगह टूट फूट का शिकार हैं। मजीद जान लेते हैं अनवर खान से। इस वक्त नॉर्थ नाजिमाबाद में वो मौजूद हैं। अनवर, आगाह कीजिए। इस वक्त मैं नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक क्यू के अंदर मौजूद हूँ और मेरे पस मंजर के अंदर आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपको कचरे का ढेर भी नजर आएगा और टूटी हुई सड़क भी नजर आएगी। जिला बस्ती का ये बड़ा अहम इलाका है नॉर्थ नाजिमाबाद। मानसून बारिशों के बाद तबाही के मनाजिर आप देख रहे हैं कि हर तरफ सड़कें खंडात का मंजर है। ये बरसाती नाला है, इस वक्त यहाँ पे गंदगी है, बदबू है, ताफुन है। इसकी वजह से जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है और इस वक्त ये जो सड़कें जो टूट फूट का शिकार है उसकी वजह से खासी मुश्किलात लोगों को रहती हैं। जो बल्दियाती इदारे हैं वो अपनी फ़रज़ अदा करने के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं। बारिश की अभी मजीद मानसून सिस्टम बरकरार रहेगा और बारिश हो सकती है। बल्दियाती इदारों की बात की जाएगी कि तमाम का तमाम मामला गैर फाल नजर आता है। अगर हम नॉर्थ नाजियाबाद के मुख्तलिफ इलाकों, गलियों, मोहल्लों को देखेंगे तो वहाँ भी गलियाँ टूट फूट का शिकार है और बरसाती पानी वहाँ भी ताल मौजूद है। शहरियों की शिकायत के बावजूद बल्दियाती इदारे मुताल्लिक़ इंतजामिया उनका इजाला करने के लिए तैयार नहीं है। कराची के शहरियों को टूटी हुई सड़कों, टूट फूट, गंदगी और ताफुन के बाइस अज़ियतनाक सूरत-ए-हाल का बदस्तूर सामना है। जी, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर सूबाई वज़ीर राजा बशारत की सरबराही में 24 रुकनी डिजास्टर मैनेजमेंट वजारती कमेटी तश्कील दे दी गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट वजारती कमेटी किसी भी नागहानी आफत के हवाले से पेश की प्लान मुरतब करेगी और एहतियाती इक़दाम तजवीज़ करेगी। कमेटी मुतासरीन को रिलीफ की फराहमी और माली मदद, साथ ही साथ इमदाद देने के लिए कवानीन, रूल्स और दीगर उमूर का जायजा लेगी। परवेज इलाही ने कहा, जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए बरवक्त इकदाम किए हैं। तमाम सैलाब मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया है और मुतासरीन की बहाली के लिए माली इमदाद का खुसूसी पैकेज भी दिया है। सिंध हाई कोर्ट में कराची के एहतसाब अदालतों में जजों की कमी के केस की समाअत हुई। अदालत ने जवाब जमा न कराने पर शदीद बरहमी का इजहार रिमार्क्स दिए। गुज़श्ता समाअत पर कहा गया था कि तकर्रुर के लिए समरी सदर ममलिकत को भेज दी गई है। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा कि हर समाअत पर नया डिप्टी अटॉर्नी जनरल आ जाएगा तो केस नहीं चलाएंगे। बताया जाए कि अदालतों में जजों की तैनाती में क्यों ताखीर हो रही है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को जवाब के लिए 12 सितंबर तक की मोहलत दे दी। नैब ने अदालत को बताया कि कराची में कायम 10 एहतसाब अदालतों में से सिर्फ 4 काम कर रही हैं। 3 नंबर कोर्ट से जज की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी है, कोर्ट खाली है। इसी अदालत में 40 के करीब रेफरेंसेज ज़ेरे इल्तवा हैं। मजीद 5 अदालतें कायम की गई हैं, लेकिन सिर्फ कोर्ट नंबर 6 काम कर रही है, जिस पर अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत का जवाब आने दें, फैसला कर देंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। तोबा चकजई के सैलाब मुतासरीन ने इमदाद और बुलडोजर न मिलने पर कोयटा चमन शाहरा बंद कर दी। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अख्तर गुलफाम से। अख्तर गुलफाम, ताज़ा इस वक्त सूरत हाल क्या है? देखिए जी, तोबा चकजई के सैलाब मुतासरीन ने इमदाद और बुलडोजर न मिलने के खिलाफ एहतजाजन कोयटा चमन शाहरा बंद कर दिया है। कोयटा चमन शाहरा की बंदिश के बाद सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियां फंस गई है, जिसमें मौजूद मुसाफिरों को जो है वो मुश्किलात का सामना है। मुश्तइल मुजाहिरीन ने कोयटा चमन शाहरा को औरंगज़ई क्रॉस के मकाम पर कावटें खड़ी करके बंद किए रखा है। इस सिलसिले में जो यहाँ पे एहतजाज के जो सरबराह है ज़ैनुद्दीन, उनका ये कहना है कि तोबा चकजई की जो राब्ता सड़कें है वो गुज़श्ता 2 हफ्तों से जो है वो बंद है। फौरी तौर पर इन इलाकों के रास्ते खोलने के लिए बुलडोजर दिया जाए ताकि रास्ता सड़कें जो है वो खोली जाए। इनका यह भी कहना था कि इलाके में पीडीएमए ने इमदादी सामान तकसीम नहीं किया है, इलाके में फौरी तौर पर जो है वो इमदादी सामान रवाना किया जाए। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर मुनीर अहमद काकर का कहना है कि इलाके में इमदादी सामान तकसीम कर चुके हैं, ताहम जिला में जितना इमदादी सामान आया था पीडीएमए और एनडीएमए की जानिब से वो तकसीम किया जा चुका है। इनका मजीद अपील उन्होंने की है पीडीएमए और एनडीएमए से कि फौरी तौर पर जिला किलाबला में मजीद इमदादी सामान रवाना किए जाए, क्योंकि यहाँ पे जो नुकसानात है और जो यहाँ
पे लोगों को नुकसानात पहुंचे, घरें मुनद्दम हुए हैं, वो बड़ी काफी तादाद में, और जो सामान फराहम किया गया था वो काफी कम था। ठीक है अख्तर गुलफाम, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट का लियाकताबाद में 8 मंजिला गैर कानूनी इमारत की तामीर पर इजहार बरहमी, मंजूरी देने वाले तमाम अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा तामीरात के वक्त जो अफसरान तैनात थे सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। DGSBCA 45 दिन में कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने कहा SBCA को अवार्ड मिलना चाहिए कि इनकी मौजूदगी में गैर कानूनी इमारतें बन जाती हैं। 8 मंजिला इमारत रातों रात तो नहीं बन गई। सिंध हाई कोर्ट में साबिक वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग बाबर गौरी के खिलाफ इंक्वायरियों के केस की समाअत। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से बाबर गौरी के खिलाफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशंस की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने फरीकैन को 4 अक्टूबर को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। शब्बीर शाह एडवोकेट ने कहा कि बाबर गौरी जब कराची एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के 3 दिन बाद बाबर गौरी को बेगुनाह करार दे दिया। बाबर गौरी के खिलाफ जो भी खुफिया तहकीकात जारी हैं, तफसीलात तलब की जाए। PFUJ के रहनुमा लाला असद पठान का कहना है सहाफ़ी चैनल की बंदिश और हिरासा करने के खिलाफ मुत्तहिद हैं। नून लीग जब इक़्तिदार में आती है उनकी कोशिश होती है मीडिया पर कदगन लगाई जाए। ARY बंदिश के खिलाफ आज पूरे पाकिस्तान में यौम सियाह मना रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। नून की हुकूमत जो है जब भी पावर में आती है तो उनकी पहली कोशिश होती है कि मीडिया पर कदगन लगाई जाए, जो सच है वो ना दिखाया जाए, जो पाकिस्तान के लोगों के साथ गुजर रही है वो ना बताया जाए। कि एक चैनल को बंद करने से आप 4000 जो खानदान है, फैमिलीज हैं, उनके साथ जो 20-25 हजार लोग जुड़े हुए हैं, उन सब के मुस्तकबिल का सवाल है। अगरचे कोई जर्नलिस्ट मुल्क के कानून और आइन कि किसी भी तरीके से पामाली करता है तो रूल ऑफ लॉ के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। हम किसी भी सूरत में इस चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि मीडिया को पाबंद सलासल किया जाए, जबाबंदी की जाए, सच बोलने से रोकें और इदारों को बंद करें। आज हम पूरे पाकिस्तान में यौम सियाह मनाएंगे। यकसा एक मैसेज हम पूरे पाकिस्तान का गवर्नमेंट को भी देना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को भी देना चाहते हैं, पैमरा को भी देना चाहते हैं, और जहां हम ARY के साथ खड़े होंगे इस यौम सियाह के साथ, उसके साथ हम सिंध हाई कोर्ट को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपसे भी ये तकाजा करते हैं कि आपके दिए हुए 4 फैसलों को पैमरा नहीं मान रही। सिर्फ ARY न्यूज के या ARY ग्रुप के इन 4000 मुलाजमीन का इशू नहीं है, इसके अलावा तमाम जितने मीडिया चैनल्स हैं उनके वर्कर्स में खौफतारी हो गया। इसीलिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है। उसमें हम कराची से ARY यकजहती कारवां का आगाज करने जा रहे हैं। 24 को सिंध हाई कोर्ट के फैसले को पैमरा नहीं मानती और उसकी वायलेशन करती है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और दूसरी तरफ हमारा ये लॉन्ग मार्च जारी रहेगा टूवर्ड्स इस्लामाबाद। ARY न्यूज हकीकत दिखाता है, आवाम सच की आवाज के साथ हैं। शहर शहर लोगों का यही कहना है कि ARY न्यूज को फौरी बहाल किया जाए। ARY न्यूज आवाम का पसंदीदा चैनल है जिसकी बंदिश आवाम के साथ ज्यादती है। हम बिल्कुल इनके साथ है, सच की आवाज है। ARY की बंदिश हम इसकी मजम्मत करते हैं, सच के आवाज की दबाने के लिए इसको दबा रहे हैं। चैनल बंद नहीं करना चाहिए। रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे ऑनर किया जाए। आई लव ARY न्यूज। ARY न्यूज हकीकत दिखाता है, इसकी बंदिश फेडरल हुकूमत के ऊपर सवालिया निशान है। पाकिस्तानी मीडिया को दबाना और अपने उस पे चलाना, आजाद सहाफत किसको कहते हैं? ARY न्यूज की बंदिश के पीछे वर्कर हैं, उनका भी माशी कत्ल होगा। ARY वाहिद चैनल है जो सच के साथ खड़ा हुआ है। ARY को बहाल कर। ये पाबंदी इदारे राय पर कदगन है। ARY के साथ हैं। ARY सच दिखाता है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ARY को फौरन बहाल किया जाए। ARY को बंद करना बहुत बड़ी ज्यादती है, हमारा पसंदीदा चैनल है। तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।